Et nous n'allons pas cautionner ça. Maman, il m'a fait de se calmer. Pas de violence. On peut me regarder, on me demande de quoi. Et ça, nous ne soutenons pas, nous n'acceptons pas. Mais légalement, nous allons mobiliser le peuple à dire non à ça. La transition de la c'est la lutte du peuple qui a fait le ministre. Le ministre n'est pas la République. Il est là, non, écoutez, on arrête d'insulter le peuple. C'est chez moi, ma maison. Ce que j'ai mis ici, c'est plus de 30 millions. De 5 à Mega Euro une notification mairie de Adinema. Donc, Jim Fenakilenteni, ma chaman is wrong. Nabeka, Neshi Ministry, ma watim Kafoko, Fuka plenty deposit Ministry Kama. Manakmare Bandau, yere de electric confidentiality, ka Atianka Ministry na Kuka ni Baranke. Donc, Ministry te, Yamaria Bora Bandau yere de Kayurola, ka Baranke. Donc, Abrafu Sanferi. Olu yere transition nyema musigi nu yere be ko tiga nya shiama ka kontanai bon ni am bembe ka fo transition ka bara tabula ka fsa folo ina fo bebe ka jatim ne ka chugamna yani wati te jamana du mese ka je ka analyser ka famia sora ka chugamna donc décision bora bandau de ka sira felala donc ministry ma kaire parce que kale ni ministry donc ina fo yikibara du chugamna okay donc se ka famu ka fo ni bara mu kera kuno bandau de ka bara ko fole no ko ka ke parce que des transitions afamna donc isa ka ojimni an fama o koni ayida ka fo isa ka ojimi rakuti ka bina bela jeli fara nyoka yoro ina bi munun ka yoro koni de gunya shiru maka iseta donc bi assemblée générale ke bi donc ase ku ka hake o koni ka anini chuga amna parce que ale koni ayida ka fo million bi saba nyoko na o chena ale ku ni baran ale dafela la manak maro to wara ba do fena ale ka hakil nabdi ale koni ayida ka fo ku tara balka chu ale ka koni kara dusuka shko ale bulu anga makoro ba fena ka kuma la depuis Moussa Kilela on ben yoro inaya Moussa Kilela Moussa papier bo ko ka yoro stabiliser ka kam a papier be da fale ba muloko fo fo mbora yoro yinka alifa ani kaya to so wa wuro kiya to so la ani ibeka ani Soumaïla Cissé olu bolo no de be ci du papier la olu to mena ke asseide bon comment ya bon maintenant il y a un aéroport, un jeune aéroportière. Au jeune aéroportière, on m'a dit que quand on demande il y a un côté voilà, pour faire la dimension. Pour faire là, au mina, au papier, au dafalé bambou. Fait une belle dafalé bambou. À ma série à Gansande, on ne mérite pas faire un dossier, papier, au gamin, à ma série à Gansan. Il y a un temps, il y a un salaire. Il y a un petit. Kaka jamana makoy am jena na wo men yoro ma ci keke jamana makoy fam fontan sigi yoro kan wo ci ko ke ko mina na ka fere keke ko wore a wa bi ke kaburdo no tantiso o kaburdo kilo am kuma ka min bene bolo alhamdulillah nabi ala tanto ni bi ko ni garane ka do na ba o man han keke bashie ala o latke ne ben sandu lo fla magwan de la bi ni arimete ni ala ka musaka nu soro na no do bo homina ngadema ya ne ngadema ya bretan jo mo ko ngana na fara ko kana yanchi tulu ko kan bla gansana a o de hundo mi barka ka bonda a be ko nyaun serebi ngara je be na ni ya chi ko fulana de gwa banana ni gwa kama ulo fulani gwa tani fula ni muro madama nyama kroya ya mo sima nyajo an nabi an woni mbani na alafe jamanani asumali tungandiye na mbero minabi asumali obe ala de bulo sa obe ala bulo ndafa ala ka ache na obe ala bulo ango na ndeguna se foi tene bi de beli foi tene yerebe patle boka damo deriba na asoro fenete per moment be ya notification be ya abede be da fale be ya notification be ya per moment be ya notification de per moment be bon notification abora ya na ke soro ka fenge amugo batambe ya kacha ora min bangwa ibaso anti malde tuguninde anga malde nya obana nga ngam be ni na la fe ne kasa be romina mali du ko ne du akoro de note boya tugunde ko ne bitaje mana wera tugunde obana du akoro sade halni maso do asante du ajukoro ya ni ala kaje
ayiwa cɛkɔrɔba fana ka hakilina filɛ Madame Kumare ale fana ka yɔrɔ fana cira kunu citaw fana fɛ donc maa caman wɛrɛ minnu ta cira an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ ka minɛn kɔni a labɔra kunu yɛrɛ fɛ bon o kɔni ma taa mɔgɔ ka so ci k'i ka minɛn to a kɔnɔ u y'a ɲini bɛɛ fɛ k'i ka minɛnw na o ka sɔrɔ k'u ka baaraw kɛ i n'a fɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ cogoya min na mais kunun ta kun ye yɔrɔ min bɛ Ɲamakɔrɔ kɔfɛ Madame Kumare nka ko a tɛna da o dɔrɔn ma aéroport ka zone o zone min k'a daminɛ ka taa Sirakɔrɔ Nɛgɛtana fan fɛ ka bɔ yen nɔ ka taa fo Guana fɛnɛ fanfɛla fɛ ko aéroport ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dɔnnen don donc ko u bɛ k'a ta ko hali o yɔrɔ ninnu fana k'u ye recensement k'a baara bɛɛ lajɛlen daminɛra donc ko nin baara min wulilen filɛ ko u bɛna se yen fanfɛla ninnu bɛɛ la ka taa u ka baara kɛ pour que jamana ka sariya kɔni a bɛ se k'a lakilen cogoya min na donc maa caman fana bɛ k'u yɛrɛ ɲininka réseaux sociaux fɛ Madame Kumare ko MINUSMA ka yɔrɔ dɔ bɛ yen k'o fana bɛ aéroport ka zone na ko mun na k'o fana tɛ se ka wuli ka bɔ yen donc an bɛ fɛ ka faamuya caman sɔrɔ o la n'a sɔrɔ MINUSMA bɛ a bɛ mission dɔ de kɔnɔ na waati kɔnɔna la n'a man ka wuli ou bien ni mun don ka o fana ɲɛfɔ jamanadenw mɔgɔw ka se k'o faamu MINUSMA ka yɔrɔ in fɛnɛ a kan ka kɛ aéroport zone kɔnɔna la MINUSMA ka base yɛrɛ sigilen don donc ni jamanaw sera ka bɔ ka kunnafoni dɔ di parce que MINUSMA kɔni tɛ yan nɔ k'a fɔ ko fo ka taa min kɛ a waati kɔnɔna bɛ wuli donc n'u wulila yɔrɔ in bɛna ciri wa a bɛna kɛ cogo min ou bien sariya m'a to sigira fɛnɛ i n'a fɔ danfara mun ni maa tɔw cɛ u ka bɔ k'o fɛnɛ ɲɛfɔ an ka se k'o faamu nka fanba ne fana bɛ n ka kuma ɲɛsin ma Madame Kumare mairie-ba o fana ka kuma parce que bɛɛ ko mairie-ba de ye terrain d'o ma il est temps que Adama Sangare n'a nɔfɛmaw fana ka se ka bɔ ka kuma terrain dira ni yamaruya jumɛn ye jamana de ta dɔ wa ou bien mun don a kɛra ka da hakilina jumɛn kan ou bien sɔrɔta in de don u ka bɔ ka kuma o fana k'u yɛrɛ lakilen parce que ko in sera yɔrɔ min na tan siri mun daminɛra a kasara kɔni Ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma Ami Kane ka baara kɛra déguerpissement baara kɛra mun bɔra o kɔfɛ ma dogo mɔgɔ la an si tɛ tiɲɛni ɲini n'an ka jamana ye nka ni bɛɛ jɔ la ka bɔ k'i ka kunnafoni di a di waati la o b'an kisi kɔlɔlɔ dɔw ma ani yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ne den olu ni feereli man kan olu kan ka to jamana ka bolo kan ka to jamana kɔnɔdenw ka bolo kan mais ni e y'a daba kama k'a feere sanbaga fana y'a san e yɛrɛ de b'a dɔn a kɔfɛ kɔlɔlɔ bɛ yen donc ko dɔ bɛ yen nɔ ko dɔw ko k'u yɔrɔ in sɔrɔ 1,1 ni 100,000 1,200,000 c'est-à-dire e yɛrɛ b'a dɔn fɛn mun tɛ mun na dɔw la i sigi n'a kɔlɔlɔ ye kuma dɔw la koyi dɔ bɛ ninnu na dɔ b'an yɛrɛ la avion wuli yɔrɔ ni avion boli yɔrɔ kɔni tiɲɛna denbaya ka na yɔrɔ gɛlɛn dɔɔni mais comme ko k'u bɛna ɲɔgɔn faamu kɛ n'a bɔra lamina tɛna tila ka ka kunnafoni ye ka di Ala sɔnna ayiwa Madame Kumare ka se ka to kunnafoniw kɔnɔna la an b'a yira k'a fɔ gouvernement ka mesure n'a y'a fɔ ko caman dafara a la u ye courant di mɔgɔw ma ka ji di mɔgɔw ma i n'a fɔ u y'a layidu ta cogoya min na Madame Kumare suguw fana bɛ ka fiyɛ i n'a fɔ u y'a layidu ta cogoya min na a gɛlɛman kun ye mun ye nafoliko kuma mun fɔra n'a bɛ sɔrɔ programme Jigisɛmɛ Yiri ale ka yɔrɔ la Madame Kumare an ye kibaruya dɔ sɔrɔ ka sirafɛla la sisan u ye a yira k'a fɔ ko nin waati in na maa minnu bɛ ni olu recensera phase fɔlɔ la n'o kɛra IBK ka waati wa k'a bɛɛ k'i hakili la tigɛ ko n'Ala sɔnna ma ko nin kalo tile 18 janvier k'u ka nafolo n'o ye wari ye k'u ka Orange Money la le 18 janvier an kɔni m'a dɔn calculer mais maa minnu bɛ n'a kan ka taa olu ka compte la u bɛ se k'a calculer an hakili la u bɛ n'a dɔn dɔn fana e bɛna compte bila mɔgɔw bolo sa hali ni maa min tɛ jate dɔn minnu ko an k'a fɔ minnu k'u taara minnu recenser ko le 18 janvier u bɛna 18,000 ci bɛɛ ka Orange Money numéro la Ala ka t'u ka fili k'a bila an kunna amina o de don ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna mais n'u fana taara justice la k'an ka wari in lasegin a kuma bɛ caya ayi n'i y'a sɔrɔ i bɛ fɛɛrɛ tigɛ kɛ ka bɔ pisi in ka pewu ayiwa baasi tɛ o tɛ yan o fana bɛ se ka kɛ an bɛ faso de don bɛɛ bɛ fiye de don o fana y'an ka fɛn Covid Madame Kumare ko ni Ala sɔnna le 18 janvier k'u bɛna taa commune 1 mairie la ko ministre min n'o ye Aluseni Sanu ye n'o y'an ka ministre de l'économie et des finances donc k'ale bɛna taa lancer ko c'est du tic au tac ministre mana fɔ k'a lancera ka ban dɔrɔn k'u k'u ka Orange Money lajɛ ko y'a sɔrɔ k'olu fana wari in bɛɛ bila bɛɛ ka Orange Money kɔnɔna la mɔgɔ minnu recensera fɔlɔ an k'a fɔ phase fɔlɔ la minnu recensera donc minnu ma recenser fɛnɛ ni olu kun tɔgɔ bɛ liste ninnu la Madame Kumare k'o ye phase 2 k'o recensement baaraw fɛnɛ ni Ala sɔnna ma k'a bɛna daminɛ k'a daminɛ ni janvier kalo a tile 15 ka taa tile 16 la ko minnu ye enquêteur kura ninnu ye k'olu ka formation de bɛna kɛ donc bi ani sini olu bɛna former donc ni olu ka formation fɛnɛ kɔfɛ k'olu bɛna jigin ka taa phase 2 minnu ka
jumɛn me ka mun fɔ minnu ye fɔlɔ sɔrɔ voilà minnu ma recensé donc ka se ka olu recensé donc ka sɔrɔ ka olu fana ka wari baara ko mais ko mars kɔni ni ala sɔnna mais u k'a dɔn k'a bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ de a bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kuma kɔrɔ ni ala sɔnna fin mars donc bɛɛ lajɛlen ka wari bɛ jigin ka kɔnta phase D ani fɛn fɛn a desiri la mais phase D mɔgɔ k'olu de ka wari kɔni bɛna di ni ye kibaruya duman ye dɛ e kun kan ka fɔlɔ nin de la n'i bɛ kunnafoni fɔ kɛ wariko kuma ninnu fɔlɔ i bɛ est-ce que n'a y'a daminɛ Isa ka ojum ka kunnafoni na ka kun cɛ ni nafolo a ka fisa kuma dɔ la ok fana kpari kartinina ayo ko fana ye kibaruya duman ye ko kartinina gɛlɛya kun cayara an ka jamana kɔnɔ la ni fichier individuel o kɛra a ko marakumari ko mɔgɔw bɛ taa to mairie la kosɛbɛ kosɛbɛ ɲɛ tɛ ka sɔrɔ kartina maa caman bɔ jamana kɔfɛ an ka étranger malien de la diaspora k'olu ye gɛlɛya mun sɔrɔ a la marakumari ko dɔw ka baara tiɲɛna sababu la dɔw ka passeport ko tiɲɛna sababu la an ka jamana kɔnɔna la fana ekɔliden caman ka bourse ko tiɲɛna sababu la a mankan gana kosɛbɛ an ka ministre y'o kunkan bɔ marakumari ko mɔgɔ mun bɛ yen n'i bɛ fɛ k'i ka fichier individuel sɔrɔ fichier individuel in de ye fichier ni carte nina t'i bolo ale de bɛ se ka carte nina jɔyɔrɔ fa yɔrɔ bɛɛ a bɛ kɛ ka passeport fana dilan donc ko sisan k'an bɛ se k'a lasɔrɔ k'a to an ka so kɔnɔ ka sɔrɔ a ma wuli ka taa mairie la a ma taa yɔrɔ si cogo di donc u ye numéro whatsapp dɔ di 79 77 24 10 79 77 24 10 24 10 i b'o kɛ cogo di k'i b'i ka récépissé i enregistré la don min na avec la le papier ni mun di ma n'a bɛ mɔgɔw bolo so kɔnɔ n'i kan ka t'i ka carte nana nɔfɛ donc i b'o numéro i b'o de ci nin numéro in na ni orange numéro in na whatsapp kan n'o ye 79 77 24 10 n'i y'a ci olu ma olu de bɛ a baara jateminɛ ka sɔrɔ k'i ka récépissé k'a ci ma donc i yɛrɛ bɛ se k'a tirer yɔrɔ yɔrɔ ka di ye k'i ka baara kɛ n'a ye ka sɔrɔ i ma wuli ka taa yɔrɔ si an tɛna to ɲɔgɔn ka mairie la i n'a fɔ o y'a fɔ cogoya min na n'a bɔra a sira fɛ bon mɔgɔ minnu fana bɛ yen ni olu tɛ whatsapp sira dɔn ko email fana sira bɛ yen donc u bɛ se k'a kɛ fidi@ctdec.ml donc olu fana k'u ka numéro ci o la donc k'u fana b'u ka fiche individuel sɔrɔ k'u ka baara bɛɛ kɛ i n'a fɔ carte na bɛ baara kɛ cogoya min na donc ko fɛɛrɛ wɛrɛw fana bɛ sira la ka na minnu bɛ erreur yira minnu ta la o a n'a ɲɔgɔnna caman o transition mɔgɔ ko k'u bɛ nin baara bɛ bɔ a sira fɛ ni ala sɔnna ani fana a tɛ mɔgɔ minnu fana bolo yɛrɛ a tɛ mɔgɔ minnu bolo ni u kɔni bɛ se ka taa mairie la ka taa u enregistrer fɔlɔ u bɛ se ka taa récépissé de ɲini fɔlɔ parce que récépissé t'u bolo mais récépissé papier ni bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo i t'o sɔn bi i b'i ka fiche individuel sɔrɔ mun bɛ carte na jɔyɔrɔ fa diɲɛ fan bɛɛ Mali kɔni a ka passeport fana labɔ ni ala sɔnna k'u ye nin baara in fana bila sen kan waati kelen fana a ma yira k'a fɔ an ka dɔn ka ɲɛmaaba n'o ye Mahamadu Dukara ye Marakumari de kunun ko a n'a ka baarakɛlaw ye ɲɔgɔn ye k'a kɛra douane siège ba kɔni kɔnɔna la k'u bɛ k'a yira k'a fɔ nin waati na Gawo Tombouctou Kidala Tawudeni ka taa se Menaka ma k'u bɛna douane kɔni a kɔ la giriya yen kosɛbɛ kosɛbɛ pour que nafa caman bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na ayiwa ko Fatɔma maire ɲɛma Danga ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Aluseni Keta n'o b'a wele ko Mayiga Marakumari ko marifatigi dɔ taara ale bɔnɛ a nin na donc ni waati na k'a den yɛrɛ de ye kibaruya in kɔni lase kunnafonidilaw ma donc o kibaruya fana bɛ ale ka sira fɛla fana la a ma yira k'a fɔ san o san a ma ye k'a fɔ Marakumari san caman plutôt an ka bolikɛla dɔ min n'an b'a wele ko Banu ale de bɛ yaala ka boli caman kɛ ka taa drapeau kɔni k'a di an ka président ninnu fana ma donc ni waati na kala 20 janvier hukumu kɔnɔna la ale kɔni wulila kunun san a kan ka na Mali drapeau kɔni k'a ta k'a di bandaw ma a yɛrɛ nana ka kumaso kɔnɔna la directeur kɔni ye kuma caman bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ bonya sira fɛ donc a y'a jira k'a fɔ k'a nana kalifa radio Gintana ka dugawu k'a ye ka tila k'an ka dɛmɛ fana ɲini donc ni ala sɔnna a bɛna bɔ san ka n'i kunda Bamakɔ kan a bɛna bɛn 20 janvier waati ninnu kɔni ma ka na drapeau di bandaw ma donc a yira k'a fɔ ko jamana ka dɛmɛ b'a ye donc a fana bɛ bandaw ka hakilinaw kɔ min bɛ to ka boli a sen na ale yɛrɛ de a fa tɛ don bolimafɛn ale yɛrɛ de kosɛbɛ kosɛbɛ donc a tɔgɔ ye Banu ye kunna n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ni ala sɔnna a ma donc an bɛna lajɛ sɔgɔmada dɔ fɛ ne bɛ yan ou bien ni Baba bɛ yan ka se ka ta nɛgɛjuru sira fɛ a bɛ dugu mun na a ka se k'a ka hakilinaw fana di n'a fɔ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na a bɛ k'a kɛ ka da kun mun kan a kɔni y'a jira anw na k'a fɔ k'a bɛ k'a kɛ ka da bandaw kanu ani jamana kanu donc ko bandaw fana fɔlɔ tɛ mɔgɔ ye donc a y'a daminɛ président mun na ko bɛɛ lajɛlen ma ale dɔn a bɛ k'a kɛ ni hakilina mun ye donc a ye o baara ninnu fana bɔ a sira fɛla la ninnu kun ye Mali kunnafoniw ye. Gintan Sport, votre magazine de sport. Sunkalo farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ka se ka don olu kɔnɔna la an b'a daminɛ ni Real Madrid de kabi Cristiano bɔra olu tɛ ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ kunun Real ka Super Coupe demi-finale kɔnɔna la kunun Atletico Bilbao a ye Real Madrid dasi
fila ani kelen Atletico Bilbao ale de bɛ taa final la Real place la olu ni Barca bɛ taa ɲɔgɔn na sɔrɔ dɔ y'a sɔrɔ Barca kɔni ale sebaya sɔrɔ 5 ani 4 tiro bit kɔni na o dolantan kɛra Real Sociedad ka o kɛra kunna sini waati kelen fana an b'a yira k'a fɔ Arsenal ni Crystal Palace olu ye ɲɔgɔn na sɔrɔ dolantan kɛra 0 ani 0 Premier League ale kɔnɔna la Supercoppa Italie ale kɔnɔna la Spal ale Sassuolo o dolantan kɛra 2 ani 0 ka taa Spal ale kanu na Atlanta ale sebaya sɔrɔ Cagliari ka o dolantan kɛra 3 ani 1 waati kelen fana a bɛ yira k'a fɔ dolantan dɔ kɔni bolo dalen don bi Italie Serie A Lazio ale ni AS Roma olu kan ka ɲɔgɔn na sɔrɔ France Montpellier ale ni Monaco kan ka ɲɔgɔn na sɔrɔ Portugal Musa Mariga Porto olu ni Benfica olu fana bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ bi ninnu ko ye kibaruya damadɔ ye farikolo ɲɛnajɛ fana sira fɛ sunkalo an sera ka mun lase lamɛnbaaw ma ka dan ka bi jumadon kunnafoni ale bɛɛ lajɛlen farali ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ fana ni Ala sɔnna ma bi jumadon ne Imam Mahmud Diko ale fana bɛ bɔ Makankaw fɛ ka se an ka jamana kɔnɔna la aéroport la ni Ala sɔnna a ma donc kanuya n'a teri sira caman olu kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati pour que ka taa Imam Mahmud Diko trophée caman a sɔrɔla ale fɛ a yɛrɛ ka maa min b'a nɔfɛ a ka kunnafoni ko sira fɛ n'o ye Amadu Dunga Mayiga an b'a fɔ kosɛbɛ ale fana ye trophée fana sɔrɔ Maliens minnu bɛ ni olu sigilen don Arabie Saoudite ale kɔnɔna la